5 real yan lahat. Shampoo. Yan. For 5 lang yan guys. Yan. Yan guys. Sabon. Bili lang lahat yan guys. Mabag. Yan. Lahat yan guys nandun sa loob. Tigwa 5 real. Iba't ibang klaseng baso guys. Sobrang lawak guys. Ang gamit pang kape guys. A60. Iba't ibang klaseng teapot. Press din sila guys. Karamihan dyan 5 reals saka 10 reals lang guys. Ayan, mga laruan. Dami pa guys. Ayan. Mga laman. Mga tsinelas guys. Ayan. Mga sapatos din sila. Mga damit, kung ano-ano. Mga sombrero, sinturon.